الشموس استخبركمن استخبركنن أولاد بيت مخري كل التجراي كم أون كبراتن قدمات جايش كم أون بزيد مزيز ساتفو كلهم قاعدين تنياتات سروع جوعنا نمجمار ملأت جوعنا مرقات أقداسيو سلزي كلنا هم نفلتو بدمسي حزب استمرت حدا 250 كلتن أول بيت مخري نيرونا proportional حنفت بهالون 30 شمونتن تقلالا بدمر حدا 209 أول بيت مخري يزلنا كابزا حدا 209 أول بيت مخري تبعتاي 9 حمشتي أنا استايون بتمساسالي 9 حمشتي 50% نايدك أنستيو تساتفو كم زلنا كنرداء زلنا مالتي هذا بمسوعات استفليو جاكانو اللونا أولاد بيت مخرجنا ورو مالتيو نوت أين تمرت زخدو أول سلازلو سلازي زي أمكن رقم سلازي نخل أول بيت مخرجنا حيلنا أوزقوا وعيك الساعة في لنا حيزنا يزلنا تبعتاي 84 أنستاي 9 كلتن حدا 270 شدشتني أوزقوا وعيك الساعة كاوزي أوزقوا وعيك تاريخي وزلو حدا 220 كلتن أول بيت مخرج كل التاريخي والله ببرسنت قرأ خلون سسايت الشعاتي برسنت سلازخونه ملاءة قوعينا ترقاقي تسلو مالتيو كابزي بمقصال بزعبا ممرات أفق وعين مبرهي كمقون نأفق وعي كمارزونا نبريزدان تلعلوي بيت فردي كعد معنا كاب كوميتي مدلاو استخبرها ويزرو محرة برها نعم مدرخ يعدن يعني اللي تخبركم من استخبركم على بيت مخري أمر رزع فوق عايز ملكات مبرهي نمها عبد محيشة حق من قستي تجري عب عنقص أو عن ساعتين سلطان تجبار إزي بيت مخري خلل عم نفس عنقص سلستما من بيت مخري زمرحو أفوق عين مكتل أفوق عين كم زمرحو بقلت إيه يقمد لازم قدم حزي أفوق عين مكتل أفوق عين مريضنا هم زنورنا يفلت إيو كوين جن زنورنا أفوق عين بتمرت مخنيات أوش تعدي زي ما هلا كم أول زنورنا مكتل أفوق عين بترجع يومين مركب سعر غيرنا قدما بحمام مخنيات كم تعاي كعلان لو بأكل كيناون أرجع جسناينا سلسخر كارنا يكعلان كاوجه المقاس أمر أرجع أفوق عين مكتل أفوق عين أبستم حيشة دم بقطر 203 قلتها 210 كلتشان 10 حدا أبستر راحان سنة مقبارن أبلات بيت مغرب يهرب كلها من استقرار عنقز 9 عنقز 10 صراح زمن بيت مغرب قدمي مززامون بستفل عليه مخنيات أفوق عين مكتل أفوق عين أبصرحهم تزيها اليوم بمرحلة بريزيدنت ويقعان مكتل بريزيدنت لعلواي بيت فردي زكلل بسرعة مرز أفتح عن قلب استقامته يجوز في السنة زل. لازم بزي مغنيات كبر أيضا من قصة تغلي نايل على بيت فردي بهرا كلها من قصة جراي بريزيدنت نايت قيدي ممرات أفوق بعين مريهم أفوق بعين هم مارت الله ناز مدرخ يسوى بخبر تعقل. زتخبركم أولاد بيت مخري كل التجراي أنكو عدا حمزهم إنه أنا بزي تاريخي بزلخو هم استخبر أفوق وين استخبر عن كتل أفوق وين زي بيت مخري كركوب زي كالو باتي كوم دقاد من زلو كخير زقبا زرينك مسرح مسارات كركب زقات هنا استفدر مقانو مقلتي استخبركم عبالات بيت مخري حساويكم اللي توصينون تسحلف زحاشي مثلني أبزع حساب الشيء استخبر أي تأمانيل اندحر أبصرح زيها اليوم وي كلاو يقوم كوينون بازي تقميت زالو سرعات بريزيدنت لعلواي بيت فردي كل التقراي يوزمارت سلازي قدم حزي سيمنا يوم أفقواي أب عدوشت يلون أب دنبي متحدر دنبي نايز بيت مخري أنك 3 9 مش ترينا يون
ይትረፍ ኣፈ ጉባኤ ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይኑ ካብ ቤት ምኽሪ ተወፂኡ ካብ ምልኣተ ጉባኤ ከይተረፈ እዩ ዝቕነስ ስለዚ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ክምራሕ ኣለዎ ካብ ዓዲ ዝወፀ ሰብ ከዓ ቤት ምኽሪ ክመርሕ ስለ ዘይኽእል ብድልየቶም ካብቲ ቤት ምኽሪ ከም ዝለዋቑ እዩ ዝውሰድ ብተመሳሳሊ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ነቶም ኣፈ ጉባኤ ተኪአን ክሰርሓ ቤት ምኽሪ እውን ዝደለዮ ኣፈ ጉባኤ ክሸይም ይኽእል ይበተን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እናተመርሐ ተኾነ ግን ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ሕማም እየን ዘለዋ በተደጋጋሚ ኮሚቴ ተጣይሹ ካብ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ዋላ ተደጊፈን እውን ነቲ ስራሕ መርሕኦ ተፀዊዐን እየን ግን ኣይከኣላን ኣብ ከቢድ ሕማም እየን ዘለዋ ስለዚ እቲ ቤት ምኽሪ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ ክሰርሕ ኣለዎ ለዞም ክልተ ኣካላት ክርከቡ ስለ ዘይከኣሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዘየለዉ ኣፈ ጉባኤ ከም ማርፅ በቲ ደንቢ ስለ ዘገድድ እዚ ክመርሑልና እዩ ዝግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቐኒየለይ እሺ ይቐኒየለ ካልእ ሓሳብ እንተለይ ኦኬ ኣይረን ዘለኹ ሞሳ ድሕዝና ክንከይድ ሃራይሞም ሲከርታ እዚ ሓሳብ እዚኣ ንድግፍ ኢልና ክነውፅእ እሺ ይቐኒየለይ ነውርድ ተቃውሞ ወይ ድምፀ ተኣቅቦ ተቃውሞ ድምፀ ተኣቅቦ እሺ ክልተ ተቃውሞ የለን እሺ በብዝሓ ብክልተ ተቃውሞ በብዝሓ ድምፂ ከም ዝለቐቑ ኢና ንወስድ ዝብል ወሲድና ኣለና ወናብታ ዋና ዕማሚ ከኣቱ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ክምረፁ ዝግብኦም ንምምራፅ ወይ ዝግበአን ንምምራፅ ንኣፈ ጉባኤ እዚ ብሄራዊ እዚ ቤት ምኽሪ ዝጥቁም ሰብ ዕድል ከብ እሺ ዝኽበሩ ኣይተ ኢያሱ ዝተኸበሩ ኣይተ መንግስቱ ተኽላይ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልልና ኣቐዲመ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ብሳላ ብቃላት ክግለጽ ብዘይክእል ፅንዓት ቃልሱን ክቡር መስዋዕትነቱን ንባዕለያ ዘይብሎም ሕልኽልኻት እናሰገረ ነዚ ምእንተ ሰላም ኢሉ ካብ ስርሑ ወዚፍዎ ንዘፀንሐ ቤት ምኽሩ ናብቲ ብዓፅምን ብደሙን ዝወነኑ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ክምለስ ኣብ ዝገበረሉ ፍሉይ ታሪካዊ ምዕራፍ በኸተ ህዝቢ ትግራይ ኮይነ ዝተኸበረ ቤት ምኽርና ኣፈ ጉባኤ ንክጥቁም ዕድል ብምርካበይ ከም ሓደ ኣካል ቤት ምኽሪ ዝተሰምዐኒ ሓብንን ሓጎስን ዝለዓለ ምዃኑ ገልጽ ይፈቱ ስዋዕትና ንስዋዕት ደቂ ህዝቢ ትግራይን እቲ ብዝኾነ ዓይነት ማዕበልን ሆበብላ ንፋስን ዘይናወፅ መስተንክራዊ ተቓላሳይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክብርን መጎስን ይብፅሓዮ ክብል ይፈቱ ኣስዒበ ንኣፈ ጉባኤ እዚ ቤት ምኽርና ንክኾና ብዝለዓለ ኣኽብሮት ዝጥቁመን ንዝተኸበራ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ እዩ ዝተኸበራ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ጨርጨር ዝተወለዳ እንትኾና ዕድመ ንእስነተን ምስ በፅሓ ናብቲ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝበፅሖ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ብሄራዊ ደርባውን ዕብለላ ንምንድጋፍ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ዘካይዶ ዝነበረ መሪር ናይ 17 ዓማውቲ ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ 1976 ዓ.ም ዝተፀንበራ እየን ዝተኸበራ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ካብታ ንምግዳል ዝጀመረላ እዋን ጀሚረን ካብ ተራ ተጋዳሊት ክሳብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ሓላፍነት እናተዋህወን ንውድባውን ህዝባውን ልኡኽተን ብዝለዓለ ተጋዳላይነት ክብርን ፅንዓትን እናተቓለሰት ፀንሓ እየን ካብ ድሕሪ ምድምሳስ ፋሽስታዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረና ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ልምዓት ዴሞክራስን ሰላምን ቃልስን ምንቅስቓስን እውን ዝተፈላለዩ ውድባውን ህዝባውን ሓላፍነት ተሸኪመን ንዕወትነት ዝተዋህወን ደቕቶ ተጋዲለንን መሪሐንን እየን መረኣያ ዝኸውን ተወሲድና እኳ ብብርኪ ዞባ ሓላፊት ሓፋሽ ውዳበ ብብርኪ ዞባን ክልልን ኣመራርሓ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ካብ 2003 ዓ.ም ካብ 2008 ዓ.ም ድማ ብኣባልነት እዚ ዝተኸበረ ቤት ምኽርናን ብፍላይ ኣካቢት ቋሚ ኮሚቴ ማሕበራዊ ብምዃን ብዝለዓለ ህዝባዊ ተኣማንነት ዘገልገላን
ብዙሕ ናይ ቤት ምክሪ ተመክሮ ዘውሃለላን እየን ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ካብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ማሕበራውን ኣባል ካቢኔ ክልልና ብምዃን ኣብዚ ናይ መኸተ ጉዕዞ ቃልስና ድማ ካብ 2015 እስካብ መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ዓበይቲ ጽሕፈት ሕወሓት ሓላፊት ዘፈር መጽናዕትን ሱፐርቪዥን ብምዃን ካብ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት እስካብ ሕዚ ድማ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ኣባል ካቢኔን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኮይነን ኣብ ምስራሕን ኣብ ምግዳልን ዝርከባ ጽንዕቲ ተጋዳሊት እየን። ክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣብዚ ውድባዊ ህዝባዊ ሓላፍነት እዚ ብተወሳኺ ኣባል ቦርድ ኣመራርሓ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ኮይነን ድሕሪ ምጽናዕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣዶ እምበር ቦርድ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ኮይነን ካብቲ ዝወሃቦን ሓላፍነት ብላዕሊ ሓላፍነት ዝሰርሓ ዘለዋ እየን። ክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ካብቲ ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣብ ቤት ምክርና ዝረኽብኦ ውሉድ ተመክሮን ልምድን ብተወሳኺ ናይ ትምህርተን ድልውነተን ምስ እንርኢ እውን ብማናጅመንት ቀዳማይ ድግሪ ዘለወን ብዲቨሎፕመንት ስተዲስ እውን ናይ ማስተር ድግሪ ዘለወን እየን። ክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ካብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ብስነ ምግባርን ብተኣማንነትን ብናይ ዕላማ ጽንዓትን ምስግንቲ እንትኾና ዝተመስገና ከም ዝኾና ብተግባር እናረጋገፃ ዝመጻ እየን። ስለ ዝኾነ ድማ በዞም ልዕሊ ኢለ ዝጠቐስክዎም ምክንያታት ንክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤ እዚ ዝተኸበረ ቤት ምክርና ይጥቆማና ኣለኹ። እዚ ዝተኸበረ ቤት ምክርና እውን ንጥቆማይ ብዕንቆ ትፈትሹ ንከጽድቀለይ እንትሓትት ዝለዓለ ኣኽብሮት እዩ። ክብርን መጎስን ንስዋዕትና ይቐኒየለን። እሺ ይቐኒልና ዝተኸበሩ ኣይተ ኢያሱ ተስፋይ ንክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤነት ተጠቂመን ኣለዋ እሞ ነዚ ሰከንድ ዝድገፍ እሺ ነውርድ ካልኣይ ተወዳዳራይ ንጥቁም እንተኮይና ዝጥቁም እንተለይ ሃራይ ኣይረን ዘለኹ ስለዚ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤነት ንጥቆማ ሓሊፈን ኣለዋ ኢልና ንወስድ ኣለና እዚኣ ንድግፍ ንጥቆማ እሺ ነውርድ ይቐኒለይ ነዚ ናይ ክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤነት ጥቆማ ዝቃወም እንተለይ ድምፂ ሰብ ተቃውሞ ታቅቦ እሺ የለን ኣነ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣብዚ ዕለት ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ቀሪበ ኣፈ ጉባኤ ኮይነን ትሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ህዝብን እዚ ክልልን ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብቕንዕናን ብውፊነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንምፍጻም ቃል ኣቱ ይቐኒለይ በመጀመሪያ ያው እቲ ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ከቢድ እዩ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ይኹን ዳእምበር እቲ ቤት ምክሪ ኣመነትኡ ኣዕሪፉ ድጋፍ ስለ ዝሃበኒ ከመስግን ይደሊ ኢሞሽን ክቐርብ እዩ ባእተ ኣማንኤል ኣሰፋ ምምራጥ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኣለና ድሕሪኡ ፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብተደራዳሪ ውድብ ሕወሓት ወይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክቐርበልና እዩ ቀፂሉ ሽመት ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ክቐርብ እዩ ቀፂሉ ዝተመረፀ ፕሬዚዳንት ቃለ መሓላ ዝፍጽምሉ ስነ ስርዓት እውን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሓፂር ሓሳባትን ውሳኔ ሓሳባትን ብተመረፁ ፕሬዚዳንት ክቐርበልና እዩ ምስ እዚ ብተዛማዲ ድማ ውሳኔ ሓሳብ ብቤት ምክሪ እውን ብኣፈ ጉባኤ ክቐርብ እዩ ፕሮግራማትና እዚአን እየን እዞም ኣጀንዳታት
كوسخ اللهم نولم دحر هاليوم وسخ نخلينا بز أجندة ترى ينولا أجندة هاليوم وسخ يكالي كوسخ اللوز بالأجندة ندحر زي اللي خوينو نزع أجندة زي نقبله إنا نبل أولات بيت مخرج تخبركم أولات بيت مخرجكم وصو الشيء أوردو تقامو زلو تحلي فتوم أجندة دمت أصحكوا زلو تحلي دمت كعكب زدل سلز بملو دمتي صدي قلتي أجندة مونزا أجندة مسرت بمقبر أتو أمانيلا صفات موشن كأرولنا ماشي يعني لي بمسرت دم بقطري حدا 103 إزوار كنت عشان عصرت حدا عم تمرت مسرت وصانا زدليو موشن ببيت مخرج اللودب وي بالكعبال بيت مخري وي ببيت مخري قلات تقرب كم زخل بقلص تقميت له سلازي زموشن زي ودب خوحات كم هذا بيت مخري تمرات زخونه ودب يزقرب زالو مالتيو رأسنا يزي موشن نزحلفو 3 عامات تونزيفو صنحه بيت مخري بهراوي كلاو منجست تግራይ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ብመሰረት ደንቢ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ኣባላት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝቐረበ እዩ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፀም ዝፀንሐ ጀኖሳይድ ደው ንምባል ብዕለት 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ቋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ወይ እውን ስምምዕ ፕሪቶርያ استسكموا مسرتاو علاماتاتن متكلاتن بقندو مخبار حقاون حق منجستاون متكلات مخبار مسرتاوي سبعو مسلات بوليتيكاوي أفلالاياتن منقليومن بقونة كام لاي مقطابن بلزم مفتاحن وحسن حننات حزب مرقاقات تسعبوتات بزلاقنات مفتاح نستفد صمو جبنات فتحن تحتات النتن مرقاقات محبراون إيكونومياون حويت مرقاقات زبلون تخونو زوم علاماتات نمعوات بوغان تقراين منقستي إثيوبيان كفصامو تسوي زقبر اللهم كلتي أو قبوات عبد السممع بنصر تدنقي قومبيا بيت مخري بهراو كلاو منقست تقراي دحري مفرام سممع بريتوريا بزكايدو مبل شارشاي زبن حامشاي سرع قوائي عبد السممع استقمتو متكلاتن علاماتاتن نخعوتو منقستي إثيوبيا بمسرس سممع بريتوريا نورر تحيلتات كاب تقراي كوتس أبستورور كبابتات تقراي استتخلو زي حقاو محدارات كفرس حدشتي سفرتي نابز مسؤولو بوتا كملس استسدتن استفناقلن حزبنا دحننتو تحليو نام مربتو كملس كجبر قبل الحزب تقراي استفصم جنوسايد علم لخاوي فتحن تحتاتنتن كرغاغص كسرح نزبصح كل مداو عنوت تلم حويتن داغ مهنصاتن كرغاغص غبو كفصم نمسغاغر تباهيلو استطايشه غيزياو ممحدار اب حصر غيزي سرحو وديو بهزب استمرص منغستن مقام بقنعنا كسرح كمصيتو دما ناب دبر حق منغستاو حديث زاتو طح بايتا كفطر نحلفن مصان غداي زملكت امونغو كلتيوم تسمع معتا اكلات حقኛ ፖለቲካዊ ዘተ በመክያድ ናውህ ሰላም ክንሰጋገር በመሕሳብ ነተስምምዕ ተቀቢሉ ግን ድማ ንቤት ምኽሪ ዘፍርስ ተግባር ንኸይፍጸም ወሲኑ መንባሩ ይዝከር ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ምፍራም ተስምምዕ ጀሚሩ ኣብ ፖለቲካዊ ውዲት ተጸሚዱ ብቁልዕ ኺናት ክዕውቶ ዘይከኣለ ብሽፋን መስርሕ ሰላም ትግራይ ንምንብርካኽ ዓሊሙ ክሰርሕ ስለ ዝጸንሐ ብዙሕ ተስፋ ዝተገበረሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሽቱ ከይወቕዐ ክብርሕን ክኢሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝምልከት ዝሓዞ ጸረ ሰላም መርገጺ እቲ ስምምዕ ናብ ሕግታት ኢትዮጵያ ስለ ዝመለሰና ዝተረፉ ጉዳያት ብመሰረት ፌደራላዊ ሕግታት ይውድኡ ዝብል ኮይኑ ካብዚ ብምብጋስ ነቲ ስምምዕ ንጎኒ ብምግዳፍ ብወገን ትግራይ ኣካል እቲ ስምምዕ ንዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣይፈልጠካን ኢሉ ባዕሉ ብዘውፅኦም በይናዊ ሕግታት ውሳነታትን ትልምታትን ብምኻድ ውሽጣውን ከባቢያውን ምርጋዕ ክፈጥር ልዑል ተጽቢይ ዝተገበረሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዘፍርሶ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ
ንሰላም ካብ ዘለና መትከላዊ ቅዋም ተበጊስና ከም ህዝቢ ከቢድ ዋጋ እናኸፈልና ብትዕግስቲ ንሰላም ክንፅውዕ ፀኒሕናን ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፃውዒ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ፀማም እዝኒ ብምሃብ ብሽም ሪፈረንደም ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ቆራሪሱ ብጂኦግራፍን ብዲሞግራፍን ሰኮርሜትን ትርጉም ኣልወን ትግራይ ንምፍጣር ብሽም መሰጋገሪ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ብዘይ ፍትሒ ንምትራፍ ካብ 1987 ዓመተ ምህረት ዝጅምር ተሓታትነት ናብ ትግራይ ንምግልባጥን ብሽም ዲዲኣር ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁ ክፈትሕ ብምግባር ዓቕምታት ምኸተና በታቲኑ ኣሜን ኢላ ትግዛእ ትግራይ ጋህድን ንምግባር ብሽም ምስራዝ ሕጋዊ ሰብነት ጥንኩር ፖለቲካዊ ማእኸል ዘይብሉ ህዝቢ ንምፍጣር ኣብ ክንድኡ ተላኣኽትን ከባብያዊ ውዳበታትን ብምጭጫሕ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታቱን ጎኒ ገዲፉ ኣብ ዘይረብሕ ጎይቂ ፖለቲካ ክፅመድን ሓድነቱ ክብተንን ከምኡውን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታት ትግራይ ብቐፃልነት ብምድኻም ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ተዋዲዱ ክሰርሕ ፀኒሑ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ይቕፅለሉ ኣሎ ብምዃኑ ድማ ካብ ዓፋር ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ተሰልጢኑን ኣዕጢቑን ብምውፋር ትግራይ ብውሽጣዊ ሕምስምስ ንምብታን ዘኽእሎ ውዲት ይፍፅም ኣሎ ብተመሳሳሊ ከምቲ ቅድሚ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝገብሮ ዝነበረ ንትግራይ ዝጎድኡ ፖሊሲታት ብምቕራፅ በጀት ብምኽልካል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ መሃይኦም ብምዕፃው ኣገልግሎት ባንክታት ብምቁራፅ ንግድን ትራንስፖርትን ብምዕፃው መድሓኒትን ነዳድን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምግባር ኢንቨስትመንት ብምኽልካል ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ንዝዓነወን ዝተወረረን ሃብቶም ኣብ ክንዲ ካሕሳ ልቓሕን ተደራራቢ ወለድን ክኸፍሉ ብምግዳድ ወዘተ ይፍፅሞ ብዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ብሄራዊ በደልን ኣድልዎን ከይዓገበ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ደበና ኩናት ኮይኑ ብስጋኣት ክነብር ዘኽእል ቅሉዕ ምንቅስቃስ ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ብፍላይ ካብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ሙሉእ ወተሃደራዊ ክባ ተኹስን ደብዳብ ድሮናትን ብምስግጋር ብስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዘይግዛእ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዘረጋገፁ ሓቂ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን እታ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝፀንሐት ቁራስ ትግራይ ብኽባን ዕፅዋን ክትሓቅቕ እቲ ኣብ ትሕቲ ወራር ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ብሄራዊ መንነቱ ተመንዚዑ ብዘየቋርፅ ጀኖሳይድ ክፀንት እቲ ካብ መረበቱ ዝተፈናቀለን ዝተሰደተን ህዝብና ብጥሜት ሕማምን ዕርቃንን ክሃልቕ ተበይንሉ ይርከብ ከምዚ ዝበለ ንህዝብና ብሰላሕታ ዘፅንት ከምኡውን ትግራይ ካብ ሃዲድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ወፅያ ቅጥዒ ኣብ ዘይብሉ ምምሕዳር ወዲቓ ክትብተን ዝገብር ሽርሒ ተቐቢልካ ምኻድ ንፖሊሲ ጥፍኣት ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዕውስ ዝገብር ብሄራዊ ውርደት ብምዃኑ ህልውናናን ድሕንነትናን ክነውሕስ ብሄራዊ ክብርና ልኡላውነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ክነረጋግፅ ዘኽእለና ብኸባቢ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረፀ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ህዝባዊ መንግስቲ ንምስጋር ተስፋ ብምግባር ተወንዚፉ ፀንሐ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡሎ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዕላማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሄራዊ ዓቕምታትና ንዝተመረፀ ቤት ምኽርናን ብምፍራስ ትግራይ ካብ ሃዲድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምውፃእ ዘይኮነስ ዘጋጠሙ ፀገማት ብሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካውን መስርሕ ብምፍታሕን ልዕልነት ሕጊ ብምኽባርን ብግዝያዊ መሰጋገሪ መስርሕ ኣቢልካ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህሉ ምግባር እዩ ነይሩ ካብዚ ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ዝተኻየደ መበል ሻርሻይ ዘመን ሓምሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ህላዊ ቤት ምኽርና ዝምልከት ዝነበረ ምርድዳእ ብምኽንያት ምጥያሽ ግዝያዊ ምምሕዳር እዚ ቤት ምኽሪ ንኸይፈርስ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ኣብ ዝተሳለጠ ክልላዊ ኮንፈረንስ ቀፃሊ ህልውና ቤት ምኽርና ዝምልከት ክትዕ ተገይሩሉ እዚ ቤት ምኽሪ ንምቕፃል ቃልሲ ንክግበር ብኣብዝሓ ድምፂ ተወሲኑ እዩ እንተኾነ ግና ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግባኣቱ ብምፍፃም ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ክንሳገርን ናብ ሕገ መንግስታዊ ሃዲድ ክንምለስን ኣብ ክንዲ ምስራሕ ካብ መንፈስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፂኡ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ውዲት ተፀሚዱ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብታንን እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ ብምዃኑ ዛጊድ ህልውናናን ድሕንነትን ህዝብና ካብ ሓደጋ ይወፀን ልኡላውነትና ኣይተኸበረን ዝተፈናቐለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይከኣለን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝተፈፀመ ገበን ጆኖሳይድ ተሓታትነትን ልዕልነት ሕግን ኣይተረጋገፀን
ኮነ ተባሂሉ ዝዓነወ ማሕበር ኢኮኖሚ ትግራይ ናብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ክኣቱ ይከኣለን ሕሉፍ ሓሊፉ ከም መሰጋገር መስርሕ ከገልግል ተባሂሉ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወፃእ ብበይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ገደብ ክቅፅል ንምግባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ዝቐብር ብቃልስን መስዋዕትን ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ጠቕሊሉ ዘፍርስ ፖሊሲ ጥፋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገዲድና ንክንቅበል ብብድዐ ተወሲኑ እዩ ብድምር ብሰንኪ ፀረ ሰላም መርገፂ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፀረ ሰላም መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበሮም ተስፋ ተኾሊፉ እዩ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ስራሕ ፀንሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ድሕሪ ምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክቅፅል ዘኽእሎ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ህዝብናን ግዝኣታዊ ሓድነትናን ተወሪሩን ተበታቲኑን ኣብ ዘለሉ ኩነታት ኮይና ናብ መረፃ ክንኣትውን ኣይንኽእልን ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ዘሎ ህልውናናን ድሕንነትናን ንምርግጋፅ ብሄራዊ ክብርና ንምሕላው ሕገ መንግስታዊ ልዕላውነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ንምኽባር ብኽባር መስዋዕቲ ዝተኸልናዮም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ንምድሓን ግልፅነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ስርዓትን መሪሕነትን ክህልወና ንምግባር ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኮነ ኣብ ብሄራዊ መኸተ ህዝባዊ ውክልና ዘለዎ መንግስትና ምእኹል መሪሕነት ክህብ ንምግባር ተወንዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ምምላስ የድሊ እዚ ሞሽን ንምቕራብ ኣብ ህልው ኩነታት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ኣድላይነት ምምላስ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዲቡ ኣብ መላእ ትግራይ ንምልኣተ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን استراتيجياዊ ዓቕምታትን ዘሳተፈ ሰፊሕ ዘተ ዝተኻየደ ኮይኑ ነስዒቡ ድማ ኣብያተ ምኽሪ ጣብያታት ወረዳታት ከተማታትን ክፍላተ ከተማን ንዝመረፀን ህዝቢ ብምውካል ቤት ምኽርና ናብ ስርሑ ንክምለስ ውሳነታት ሕሊፈን እየን ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ስልጣን ናብ በዓል ዋንኡ ብምምላስ ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ መንገዲ ዘይግደብ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ንምርግጋፅ ካብ ሎሚ ዕለት 27 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ኣብ መላእ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ መረፃ ንምግባር ዘኽእል ኩነታት ዝፍጠር ተወንዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስልጣኑን ሓላፍነቱን ተመሊሱ ስርሑ ንክጅምር ብመሰረት አንቀጽ 30 ስዒቦም ዘለው ድንጋጌታትን ቁፅሪ 103 ዝባር 2011 ደንቢ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ኣባላት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ ሞሽን ቀሪቡሎ ክብርን መጎስን ንስዋኣትና የቕኒየለይ ይቕኒየልና ዝተኸበሩ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነቲ ዝቐረበ ሞሽን መሰረት ብምግባር ዝለዓል ሓሳብ ርእቶታት ተሃሊ ካብ ዝተኸበርኩም ኣባላት ቤት ምክሪ ዝለዓል ሓሳብ ርእቶታት ኣብቲ ሞሽን ተሃሊ يعلل فقرة الجرو كروس حبس أفوقع كتاوي كنتي تراي تلاقي أنا أفتوز قربة صحف نصورن هذا تراي زيجلت يو يغني لي استفلي تهالي في موشن استفلي حساب استفلي وي بتقامون كوني خل تفلي في تزقربة موشن تفلي حساب يرنزل له يرنزل لهم هون حلف دو تخبركم أولاد بيت مغرب صبوا موتي موشن دقف نقورينا نمل إدنا نوز بينا نراقد إيش نورد تقاموا تهالي يرنزل له يلا دمت تعقوا تهالي دمت تعقوا دحريت خلت له دمت تعقوا إيش يغني لنا بوزح دمتي بخلت دمت تعقوا تصدق الله تمش أطيلنا مكتل عفوا بقى نايزي تخبر بيت مخري إنا نام مرات كن أتو شيء أتنو كسالجس أنا زتقومن ويدرو محرد برح عقوس وينن أجمعين 3 ساعات بهرسب يوروب درجات مرتي دلونتن قدماي ديجري بماركتين مانجمنت كلا ديجري بماستر مالتيو ببزنس مانجمنت تمهارية دلون تمرتلون مالتيو سرح لي مدز ملكات كاكلتش عن 3 عامة مرات مكتب بصفة حلافيت أورد إيروب
2004 ክሳብ 2005 ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዱስትሪን ኣብ ወረዳ ኢሮብ 2006 ክሳብ 2007 ዓመተ ምህረት ምክትል መሓዳሪትን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ከተማን ንግድን ትልምን ፋይናንስን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሲቪል ሰርቪስ ማለት እየ ካብ 2008 ሓላፊት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ዓዲግራት ካብ 2009 ክሳብ 2010 ምክትል ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ኢኮኖሚ ኣብ ክልል ማለት እዩ ካብ 2011 ክሳብ ሕዚ ኣካቢት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ማሕበራዊ ካብ 2011 ድማ ተወሳኺ ማለት እዩ ኣባል ተርጓም ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነትን ቅድሚኡን ነበረ ድማ ኣብ መርማሪ ቦርድ ኣባል ኮይነን እንዳሰርሐ ፀንሐን ካልኦት ተወሳኺ ስራሕቲ ተዋና ኢለ ኣቕሪበ በዚ መሰረት ብዘለዎን ተኣማንነት ብዘለዎን ደረጃ ትምህርቲ ድልውነት ብዘለዎን ውፊነትን ህዝባዊ ዕላማን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኮይነን ክሰርሓ ሓርየን ኣለኹ ይቐኒለይ ኣፈ ጉባኤ ተጠቂመን ኣለዋ ንወይዘሮ ምሕረት ሰከንድ ዝገብር ነውርድ ያው ንወይዘሮ ምሕረት ድጋፍ ሰከንድ ሓደ ክልተ ክኾን ይኽእል ድጋፍ ግን ልዕሊ ሲሶ ክረኽባ ኣለዎን እሞ ድጋፍ እሺ ነውርድ እሺ ናብ ወይዘሮ ምሕረት ተቃውሞታሊ ኣይርእን ዘለኹ ወይዘሮ ምሕረት ናብ ሕፃ ሓሊፈን ኣለዋ እሞ ካሊእ ዝጥቆምታሊ ካሊእ ንምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝጥቆም ወይ ትጥቆም ታሊ ኣይርእን ዘለኹ የለን ስለዚ ወይዘሮ ምሕረት ንምክትል ኣፈ ጉባኤ ይኾና እየን እንብል ኢድና ነውፅእ ነውርድ እሺ ተቃውሞታሊ የለን ድምፀ ተዓቅቦ ታልዩ የለን ብሙሉእ ድምፂ ሓሊፈን ኣለዋ ወይዘሮ ምሕረት የቐኒየልና ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኮይነን ትሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒት ብምዃን ካብ ተኣማኒት ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን እዚ ክልል ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብቕንዕናን ብተወፋይነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስራሐይ ንምፍፃም ቃለይ ኣቱ ይቐኒለይ ቀፂልና ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፈፃፅማ ብዝምልከት ብኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከቕርቡልና እዮም ኣፈፃፅሙ ዝምልከት ናብዚ መፅኦም ከቕርቡልና ብክብሪ ሰኒዩለይ ዝተኸበራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝኸበርክንን ዕድመ ታጋሽን ተሳተፍትን ዝተኸበርኩምን ኣቐዲመ ብስም ዝወከለና ህዝቢ ትግራይን ብስመይን እንኳዓና መበል ሻርሻይ ዘበን ሻርሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ብሰላም መጻኹም ክብል ፈቱ ልዕሊ ኩሉ ግና ተወንዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይና ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስ ምልኣት ህዝብናን ሰራዊት ትግራይን ውሳንኩም ኣብ ታሪክ ትግራይ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ቦታ ሒዙ ዝነብር ቅያብ ምስራሕኩም ዘለና ክብሪ እንትንገልጽ ሓበን ይስምዐና بالمهنيات سمع بريتوريا نزحلف 3 ዓመታት بصلاحات ወንዚፉ ዝነበረ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ትግራይና ብከቢድን መሪርን ቃልሲ ውሳነን መልእክት ህዝብና ሰራዊት ትግራይና ውድብና ሕወሓት መሰል ዓርሰ ምሕደራና መሊስና ኣብ ኢድ ህዝብና ኣቲና መበል ሻርሻይ ዘበን ሻርሻይ ስሩዕ ጉባኤ ንምክያድ ብምቃዕና ኣብ ውሽጢ ትግራይና
استفلالي بوتا إثيوبيا استفلالي هاجرات تنبر دياسبورا تجرينا مزنا ألبو سراوي تجرينا دقفتن فتوتن قالسنا እንኳ አፍረስ አም ቃልሱና መርአይ ብጽሕኩም ዝብል ሰናይ መልእክቲ ተመሓላልፍ ቀጻሪና የቃልሲ ተደራረባ ዓወታት እንግዕዞን ብሩህ ከምዝኸውን ብምጥማን እዩ ቀጺለ በቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ዝተወሰነ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበሮ ከይድታትን ዝተፈጸሙ መደባትን ብዝምልከት ሪፖርት ከም ዝስዕብ እንተቐርብ ዝተኸበርኩም ኣባላት ቤት ምክርና ብውዑይ ተሳትፎ ክትዕምቑ ተስሕቦ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ተወርክም من أولاد بيت مخري ተወርክም ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ብንያት ዘጋጠመ ሓደጋ ብሄራዊ ህልውንኡን ድሕንነቱን ማለት እውን ወራር ሉዓላዊ ግዝኣቱ ብጂኦግራፊን ዲሞግራፊን ምጭፍላቕ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ምምንጣል ዓርሰ ምሕዳርኡ ከይኣክል ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ጀኖሳይድ ተኣውጁ ነዚ ንምምካት ሓይልታት ህዝባዊ መኸተና ፖለቲካዊ ሓድነቶም ብምጥንኻር ንክልተ ዓመታት ኣብ ተኻየደ ደማዊ ወታደራዊ ግጥም ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ድማ ድምፂ ጥይት ብዘይብሉ ዕፅዋን ክባን ዘካየድዎን የካየድዎ ዘለውን ጥፋኣታት ብህዝባዊ ኩናት መኪቱ ካብ ሙሉእ ጥፋኣት ድሒኑ እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ዛጊድ ብዘካየዶ መሪ ቃልስን ዝኸፈሎ ክቡር መስዋዕትን ጸላእቱ ከም ህዝቢ ከጽንትዎ ከሆነ ብመስዋዕቱ ዝተኸሎ ስርዓትን ዝመርጾ መንግስትን ብሓይሊ ከፍርሱ ከም ዘይኽእሉ ብተግባር ኣራጊጹ እዩ ዓለም ብዓለሙ ከም ዝዝክሮ ህዝቢ መንግስትን ትግራይና ጂኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊኦም ቅድሚ ምጅማሩ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብፖለቲካዊ ዝተክፍትሑ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ክኽበር ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝበፅሐ በደልን ኣለዎን ጠጠው ክብል ኩናት መፍትሒ ፖለቲካዊ ፀገማት ክኸውን ከም ዘይኽእል ወዘተ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ኣደባባያት ወፂኦም ብዕሊ ድምፆም ከም ዘስምዑ ታሪክ ዝሰነዱ ህያው ሓቂ እዩ ይኹን ዳ እምበር ንፃውዒት ሰላምን ምኽባር ሕግን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፅማም እዝኒ ዝሃቡ ሓይልታት ጥፍኣት ኩሉ ነገር ብሓይሊ ንምጭፍላቕ ዝነበሮም ባህጊ ተግባራዊ ንምግባር ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣውጆም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝብን ሃገርን ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዘይተሓለመ ኣብ ልዕሊ ትግራይናን ህዝቢ ትግራይን ንምእማኑ ዘፀግም ሰብኣውን ዋታውን ፅንተት ዕርቦትን ፈፂሞም እዮም ሕዚ እውን እቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ጠፊኡ ብኳዓቲ ክርከብ ኣለዎ ኢሎም ዘይሕንከት ብዕሊ ዝመደሮ ሰይጣናዊ ድሌት ብዕፅዋን ክባን ይቕፅል ኣሎ ወናኒ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ክብርታት ዝኾነ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይና ዘጋጠሞም ኩለ መዳዊ ጀኖሳይድ ብፅንዓትን ጅግነትን ክምክቱ ድሕሪ ምፅናሕ ጥቅምቲ 23 2015 ዓ.ም ዝተኸተመ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ ዘተሰላም ክካየድ ብመሰረት ዝተበፅሐ ምርዳእ ተወከልቲ መንግስቲ ትግራይ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተላኢኾም ካብ 24 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ተኹሲ ደው ክብል ተሰማሚዕና ኢና ጉዳይ ሰላም ንህዝብን ኣመራርሓን ትግራይ ስትራቴጂያዊ ሕርያን መትከላዊ እምነትን እዩ ብምዃኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ሰላም ንስፋን ክበሃል በዓላት ንምግላፅ ዘይከኣል ብዙሕ ዋጋ እንዳኸፈለ መፂ እዩ ሕዚ እውን ይኸፍል ኣሎ ድሕሪ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ወታደራዊ ጀኖሳይድ ኩናት ኩሎም ስትራቴጂክ ዓመታት ትግራይና እቲ መበገሲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝኾነ ፀገም ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ብዙሓት ሽግራት ተፃዊሮም 3 ዓመታትን 6 ኣዋርሕን ፅዒሮም እዮም ስትራቴጂክ ዓመታት ትግራይና ዝበፅሖም ግፍዕታት ተፀሚሞም ኣብቲ ሰነድ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጡን እቶም ንህልውና ድሕንነት መሰል ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙን ዓንቀፃት ፀንቂካ ብምጥቃም እቶም ክጎድኡ ዝኽእሉ ድማ ኣብቲ ሰነድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ብምጥቃም ንምስትኻልን ምርዳእን ዕላማ ሒዞም ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይዝከር ካብዚ ብምብጋስ ብስምዕ ፕሪቶሪያ እቶም ክሳብ ሕዚ ዝተፈፀሙ ተመገደስን ዘይተፈፀሙን ቀፂለ ከቕርብ እየ ዝተኸበራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምክሪ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ዓንቀጽ 10 ንዑስ ዓንቀጽ 1 ተልእኽኡ ተዋፅኡ ፃንሒቱ ወዘተ ዝምልከት ጉዳያት ብንጹር ብምቕማጥ ብፖለቲካዊ ዘተ ህወሓትን መንግስትን ኢትዮጵያን ብወግዓዊ ስምዕነት ክምስረት ዋላ እንትነበሮ ኣብቲ እዋን ዝተፈጠረ ማለት መራሕቲ ካብ ስልጣን ዘይምልቃቅ ክብሉ ህዝቢ ኣብ ክባን ዕፅዋን የንብሩ ኣለዉ ብዝብል ፖለቲካዊ ተረኽን ሽርሕን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ፀቕጢ ብምፍጣር መንግስቲ ኢትዮጵያን ስምዕ ፕሪቶሪያን ንጎኒ ገዲፉ መንግስቲ ፌደራል ናብ ክልላት ጣልቃን ዝኣተወሉ ኣዋጅ ቁፅሪ 359 ዝባር 1995 ዓ.ም ተበሊፁ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምጥያሽ ዘኽእሎ ደንቢ ኣውፂኡ ተግባራዊ ገይሩ እዩ እዚ ሽርሒ ምስ ተፈለጠ
بوجن تجري ما مرد أزت مسرته حواف جزام حدار المتعاش داخل سندات بمدلاو بكونفرنس كسر كوب مقبار جزام حدار كتعيش تجري يكون دامبر أمود أتا كي أمن نالو بوديتن تلمتن قال مرحتي تجدينا بريزيدنت جزام حدار تجري بحواحد تملميلو بقدام منستر إثيوبيا أنا زنس أقلو ويزرق قالو صحوت كايدات آدي كم صعبين ودما هتعيش جزام حدار تجري زملكت قلت إنتن أهول متأمن كيت فترة بس إذا مرة أتسجع مغناطات نبصرح تأتي بمخانو بوجن من قصة إثيوبيا أول حين مجاوي كلتشن عصرت حمشتن عم تمرت نجزام حدا تجري زملكت بدم بقصري حمشتن 233 زبرة كلتشن عصرت حمشتن زبها مسيرة جيرو زرزر شعران حلفن دقميتو فلما نخلت عامتها تسألني حوسينو يكون دعبر بوجن تجري مجاوي كلتشن عصرت حمشتن عم تمرت أبتخيل حزب كونفرنس متعايش جزاهم محدار زملكت حموش تجلس تلأخوتات مالتون موحى سلامن ساتان من رجال حويتن دعمهن ساتن مفتش أمس سمع بريتوريا من رجال تحتات نتن جونوسايدن أمود أثار ما نبستمر أسباب من قصة مسجارن بزبل بمنسار نبصر حق أتو تجري عدمس أنا هيك جزاهم محدار تقرأي ما كابش تشتغل كاب حد عمت زي بلس جزيت راح كسنه توصي نيري انتهون زوم بمنجست إثيوبيان وجن تجرين النرسم زي تعامل كايراتات النهالو عسران حاد المجابي تلتشين عصرت حمشتن عم تمرد كجام حدار سرح الجمر تجري بحثيرو كاب سمع بريتوراك سبات أتعيشا كجام حدار زنورة بوليتيكا وحللاخن قلت الناس قدروا لا كايدان تساقاري ساقمات النات فترة حزيب زلنا البرك بس إحنا هنا فلاي كان مجابي تلتشين عصرت حمشتن عم تمرد كسام مجابي تلتشين عصرت شوعتنا عم تمرد هذا بتعم أسأجم تخلط عمتات بأندو تجزاهم حدار استوهبوا حموشة الأختات كيف تصمم نتعناقه أكال بالسجن خوينو بها ربعتات تقرأ أهجيرو حزبنا قد يموت حمام من صقاين كويني بكلهم استراتيجية عامتات تقرأنا بستقبل توارد السلام وقالسي كلت عمتات نجزاهم حدار تقرأ جوع حزوس أنها نخلت عمتات نجزاهم تقرأ جوع حزوس أنها حيلي تأليو من قصة إثيوبيا بحوحات نزقرب مبقس حساب متعرى إجزام حدار تقرأي مراح قبل تقديدي بدمار تكللاو ودادوا العليل خمس تقلص أخوينو بخال قص تحتوت من حدارات من قصتي ورداتات كتماتات كفلات كتمان طبيعتات اندما عمل إثيوبيا قال مع سلسلة عامتها مستخير حقرا ومرس آستة عايشان كي تغير أسفلن أبيات مخري زمرحو أويو ስለዚህ ታሕትወት ምምሕዳራት መንግስቲ ብብርክ ሃገር ቅድም ኢሉ ብዝተኻየደ መረፃ ዝተመስረቱ ብምዃኖም ቅድምን ድሕርን ስምዕ ብሪቶርያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ምሕዳራት ኮይኖም እዮም ኣብ ስራሕ ፀኒሖምን ዘለዎም እቲ ክልላዊ ወዳድባ መንግስትና ግን ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ቅድምን ድሕርን ስምዕ ብሪቶርያ ዝተፈላለየ ባህርና ወዳድባን ዘሎ ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ استخبركن استخبركم من عدمات عجايشن تساتفتن بحافشة حزبي منجست غراين سراويتن كاب صباح تصاب قدام بالسم بريتورا جميرهم كاب زدل كله بأمنة تفسي ماميا تتوسع حزن ورسم نحن نجروا حيل مغيرون بيت مهري بهرا منجست غراين بوصونه مسرات استفل عليه ودابتها نمت عش حتى توجينو نيري بمخانون أبزة سلام منجست غرايزو كل أكال سلزدلي بيت مغرب بهرا وكلاو منجست غراي البريزيدنت بمسرت زها وكلنا شو حتى أولا زلوا الأخذة سلامات عاشو أبصراحة أنهي بقباء مخرتن تكنيكال كوميتات نتحجزه قلت النت صادفون تحتات النت بزرع قص أقباب منجست غراي وكيلو بأواج توها بصراحة حلاف النتن حيزك في السم بزخل من قدي بأواج تتعيشو نبصراحة كأتو تغير من بارون يذكري يتي بدرجات غراي تتعيشو نورا مهار كونسل كاب بوليتيكا ودبات تقرأي كاب كل مرحلة هايمانوتات كاب كل المحبرات محبر حرستوت دك انستيو مناسي فورم مخته نقدن زفر محبرات وكلتي استمهار حبرات السب نبار عامتاتن تحجزوا خلول الكسباتن زلوا سفح زبلت صادفوا زلوا كونسل كونس عربي مقبار تام خارج كونسل بتستوهب ومسرات تتعيشوا بنيريو بحث يرون زكايد زي تزدقفوا زل عالة مرتي زلوا من كيلاتاتن كابين برشتات تقرأي منجست غراين كانوا سرعتنا 4 تكنيكال كوميتيات نمودا بزخل سرعت تسرحيرو نيري اتن كوميتيات ناي بوليتيكان دبلوماسن وتادراون تحنتن قدات حقي محبر ايكم من كوينة تودبن سرحن جميرا نيرني
مزي بتوسعين تقبر سمع دوم بالتصاوى مرح بيت صحبة سكرتاريات وديو نفس راحتي ونيري تخبرها فقوعي وزيرو كيروس حقوس تخبركن استوركم من أولاد بيت مخري تخبركن استوركم من عدمات عقاشين تساتفتن نخلت عامت هذا تهايدا وتادرا وجنسايا كوينات دوم بال إسران سلسان تكمتي قلتاشن عصر تحامشتن عام تبرز تفر مسمع بريترا تسكم من مسرة علامات متكلات أنتوينو أفتموشون طلع له تقرأ سفح بوليتكا وسرقتن كبابي ورأياتنا حاويسو كل عينة الدحرات بمسفحفح يصنحو وانتاو كبرتها تقرأينا بمشرشار حزبنا تسفى قريسو يدون أورونا تاميرو كوف نخبلن نخبركاخن حدق يولولو بقاندو بهر تقرأي ودبن تكالاتن ألبون مقبارة أوشت حوحات بهر وروحاتات تقرأي زهقر بانداتات قجلة كملافنت بمتقام ودبن سراويتنا بتان نوح رقت طلعتنا خيدم يوم انت هنا مسكانا سالا وحود قال استراتيجية وعمتاتنا كاي من قصاص تخولي فيه كازو بتوساخي كباباون قشتاون نايز خريو بولك از تاها وداواتات بمججح حزب تግራይ ካብ ብሄራዊ አጀንዳው ብምውፃእ ኣብ ጎይቁይ ፖለቲካ ክፅመድን ሓድነት ክብተንን ብዝተፈላለዩ ሜላታት ለይትን ቀትርን ይስራሕ እዩ ዘሎ ስርዓት ኣገዛዝኣ ብልፅግና ውሽጥና ካብ ዝገበሮ እካይ ፈተናታት ጎኒ ጎኒ ካብ ዓፋር ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ዕጡቓት ተሰልጢኑ እውን ኣብ ልዕልና ኣውፊሩ እዩ ኩሎም ዓይነት ፖለቲካዊ ፀጥታውን ኢኮኖሚያውን ሽርሕታት እውን ይፍፅም ኣሎ حلف حليفو كابتا أوان جنماو جنوساي كنا زنورا خنثات نتكراي زغودو بوليسات بمارات كاب فيدرال تمدبنا يدقوما باجت راح كيكونس كاغورسنا يتكالاتن دقافو هابت هاجراتن تكالاتن نلمعتاو بروغرامات زمصنا يدق حاجزات بمخلكال አገልግሎት ባንክታት በመዕጻው ንግድን ትራንስፖርትን በመቁራጽ ኢንቨስትመንት በመኸልካል መድኃኒትን ነዳድን ናብ ትግራይ ከይኣቱ በመዕጻው ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ደበና ኮይናት ኮይኑ ብጭንቅን ብስግኣትን ክነብር ዘኽእል ቁሉዕ ምንቅስቓስ ዝገብር ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ወታደራዊ ክባ ቁሉዕ ውግእን ደብዳብ ድሮናትን ተሰጋጊሩ እዩ ብድማር ኣብዚ እዋን ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ተወሪሩ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ውግሕ ፀብሐ ይርሸን ይእሰር ኣሎ እቲ ዝተረፈ ድማ መንነቱ ተመንጢሉ ኣብ መረቡ ናብ ራጌላ ክደፍእ ተገዲዱ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉን ተሰዲዱን ልዕሊ ምውታት ትሕቲ ህልዋት ኮይኑ ብሓፂሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈፀመ ገበን ጆኖሳይድ ፍሕቲ ተሳኢኑ ዝዓነወ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ትግራይ ዳግመ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ሓሪምዎ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህፃናት ትግራይ ካብ ቤት ትምህርቲ ርሒቖም ኮታስ ከም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ ውርደት ንነብር ምህላውና ይኣክል ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እናኣተወሉ ኩነታት እናተፈጠረ ይመፅእ እዚ ከም ዘለዎ እናሃለወ ድማ ብስም ሃገራዊ ምክክርን ሻውዓይ ዙር ሃገራዊ መረፃን ትግራይ ናብ ካልእ ዙር ጥፍኣት ንምእታው ውዲት ተፋሒሱ ዝተፈላለዩ ኖራ ምንቅስቃሳት ይግበር ኣለዎ ተኸበራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተወርኩምን ኣባላት ቤት ምክሪ ዝተወርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ብሓበሻ ስርዓት ኣገዛዝ ብልፅግና ብደማዊ ወታደራዊ ኩናት ዘይረኸቦ ዓወት ብስም ስምዕ ፕሪቶርያ ኣቢሉ ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ህዝቢ ተቆራሪሳ ዝተኸርመት ትግራይ ብሄራዊ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውዳበታትን ዋልታን ማእገር ሓይልታት ፀጥታ ዘይብሉ ህዝቢ ንምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይናን ህዝባን ዝነፃፀረ ለውጢ ኣብ ጂኦግራፊን ዴሞግራፊን ከረጋግፅ ንፁህ ፕሮጀክት ቀሪፁ እናሰርሐ እዩ ዕላማ እዚ ፕሮጀክት ድማ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተማልአ ብሄራዊ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ስዕራትን ብሄራዊ ውርደትን ምርጋፅ ዝዓለመ እዩ ከም ሳዕበይኑ ድማ እኩይ ኣካይዳ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሑን የብፅሕን ኣሎ እዩ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ስደትን መዕቆቢ ጣብያታትን ተበታቲኑ ብጥሜት ሕማምን ዕርቃንን ይሃልእ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝብና ጥራሕ ከይኮነስ ምልኣተ ህዝቢ ትግራይና ብቓላት ምግላፅ ዘይከኣል ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ ስነ ኣእምራዊ ስብራት በፅሒዎ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ቁልዋውን ጥሒሱ ክነብር ተገዲዱ ኣሎ ብሓፂሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምርኣዩን ንምስምዑን ዘደንግፁ ሰብ ናብ ሓመድ ተቐይሩ ብጥሜት ክማስል ንርኢ ኣለና እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ዘሎ ካሊእ መልክዕ ሰላሕታዊ ፅንተት ምዃኑ ክስምረሉ ይግባእ ብሓበሻ ስምዕ ፕሪቶርያ ብምፍራሙ ብወገን ትግራይ ዝነበረ ተስፋን ትፅቢትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማይ ንማይ ክተርፍ ገይርዎ እዩ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ንወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ከውፅእ ዝተተኸሉ ዘይሕጋዊ ምሕዳራት ከፍርስ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ናብ ዝመፅሉ ክምልስ ህዝብና ድሕነቱ ተሓልዩ ናብ በረቱ ክምለስ ዝነበሩ ዓበይቲ ዓንቀፃት ዝሰምዕ ክትግበሩ
كازو بتوسع دما بلع الحزب تግራይ تفصم جنوسايد على الملخ فتحن تحتات كراغص نزبصح كل مداو عنوت تلوم حويتن داغم هنصاتن كحلو نحلفون مسان ጉዳያት ዝምልከት حقኛ ፖለቲካዊ ዘተካሄድ ንግዚያው ስርዓት ተባሂሉ ተጣሽ ግዚያው ምሕዳር ስርሑ ወዲኡ بهزت مرز أمنكس كتايش عمود هذا ما نمنور حاجة من سوا هذه تزأتو تحب هذا كله زبل قديات ولا حادي أم كي تتكبروا أبسنة تسمع بريترات راح تصحيفهم تريفهم تسمعون سرعة قضاء قبل سجنا نحساب نحوارون قديدو دربيوي تتقالي لنترى حزل لنا الورع وخنات دقرميت زي كونس نبكال يزور جنوسايد أو كنا زأتي بمخانوت يزين سلال زلوا هينات بناتنا سنايد اللي تنتبقوا صون تراح سلام كراغز كم زين خل تردينا لنا كساب حزب زلوا كايدا ونتهون سلام وقال سيب زلنا متكلاو قوام ناب زير اللي جيتشت أتنا نمبر بوجن سرعة الجزاء بالسجنا جبر صحيح نوتا دراوج من كساتهاتن متن خياتن سمع بريترا ببرعون زرقاقز وتكبراتهم بدمر سمع بريترا بمهنيات سرعة الجزاء بالسجنا تخطوا فاش توا كايدا بجلس تعيشون فريسونيو تخبرها فجوعي وزرق روس حقوس تورك من أولاد بيت مخري تورك من عدمات عجاشين ساتفتن حزب تግራይ ሳላቅ ቃልሱን ክብር መስዋዕቱን ካብ ዘረጋግጾም ሕገ መንግስታዊ መትከላትን ዲሞክራሲያዊ ምስላትን እንዲ ወሳነት ህዝቢ ንዋጋ ዓዳጋ ዘይቀርብን ማንም ዘይግደፍን ላዕላዊ ስልጣን እዩ ብምዃኑ ልዕልነት ህዝቢ ዝግለጽ ድማ ብዝመረጾም ወከልቱን ንባዕሉ ብቐጥታ ብዝገብሮ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ምዃኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብግልፂ ተደንጊጉ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ተደንገገ ወፃእ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ስልጣን መንግስቲ መሓዝ ዝተኸልከለ ምዃኑ ሕገ መንግስታዊ መትከል ኮይኑ ብግልፂ ተደንጊጉ እዩ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ብመስዋዕቱ ዘረጋግፁ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ተጠቒሙ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ማለት ጳጉሜን 4 2012 ዓ.ም ብዓሳት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ዝመረፀ ሙሉእ ውክልና ህዝቢ ዘሎ ቤት ምክሪ ብእዋኑ ተጣይሹ ነይሩ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ክልላዊ ፈጻሚ ኣካልን ነዚ መንግስቲ ዝመርሕ ርእሰ ምሕዳርን ሰይሙ ስራሕ ምጅማር ይፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ጥቅምቲ 24 2013 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጅ ተግባራዊ ዝኾነ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ካብ መቐለ ወፂኡ ን8 ኣዋርሕ ህዝባዊ መኸታ መርሕ ፀኒሑ እዩ እንተኾነ ማእኸል ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ሳላቅ ቃልስን ክቡር መስዋዕቲ መልእቲ ህዝብናን መላሕይታትን ዋዕሮታትን ደቂ ህዝቢ ትግራይ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ናብ ቦቱ ብምምላስ ክሳብ 21 መጋቢት 2015 ዓ.ም ኣብ ስራሕ ፀኒሑ እዩ ስለዚ እንትርፊ ብምክንያት እቲ ኣብ ልዕልና ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ማለት ካብ ወርሒ ሕዳር 2013 ዓ.ም ክሳብ ሰነ 2013 ዓ.ም ዘጋጥመና ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ካብ 1987 ዓ.ም ክሳብ 21 መጋቢት 2015 ዓ.ም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ትግራይ በብ5 ዓመቱ ይምረፅ ብዝነበረ ህዝባዊ መንግስቲ ይምራሕ ነይሩ እዩ ይኹን ደኣ ምክንያት ስምዕ ፕሪቶሪያ ስዒብ ዝተፈጠረ ባዕላዊ ፀገማትን ወድዓዊ ኩነታትን ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተወንዚፉ ብላዕላውነት ዝቆፃፀሮ ቤት ምክሪ ዘይብሉ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዕላወተ ገይሩ እዩ እንተኾነ ዝሓለፈ ፀጋም ዓመታት ኣካል ታሪክ ትግራይና ብምዃኖም ብዕሊ ክፍለጡ ዝግብኦም ሓቅታት ምግላፅን ምርዳእን ግቡእን ግድንን እዩ ስምዕ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይና ብዛዕባ ህላዊ ቤት ምክርና ዝምልከት ዝነበረ ምርዳእ ብምክንያት ምጥያሽ ግዝያዊ ምሕዳር ብህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንከይፈርስ ጥንቃቄ ክግበር ካብዚ ሓሊፉ እውን ብተወሳኺ ግዝያዊ ምሕዳር ንምጥያሽ ኣብ ዝተሳለጠ ኮንፈረንስ እውን ቤት ምክሪ ንክቕፅል ዘኽእል ቃልሲ ተገይሩ ብድምፂ ኣንተወዩን ቀሪቡ ነይሩ ተሞሽን ተወሲኑ ነይሩ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድሕሪ ምጥያሽ ግዝያዊ ምሕዳር ብብርኪ ክልል ኮነ ካብኡን ተሓተ ዝተገብሩ ናይ ኣመራርሓን ህዝብን መድረኻት ቤት ምክርና ክቐፅል ግቡእ ቃልሲ ክግበር እዩ ዝብል መፅዋዕታት እናተገበረ እውን ፀኒሑ እዩ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ተወርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምክሪ ተወርክንን ዝተኸበርኩምን ዕድማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ከም ዝፍለጥ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ውፅኢትን መፈፀምን ስምዕ ፕሪቶሪያ እዩ እዚ ማለት ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ፈፂሙ ተልእኹ ብዝተዋሃቦ ግዜ ወሰንን ምስ ወድአ ብህዝቢ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝሳገር ባይታ የመቻችው ዝብል እዩ ነይሩ ብኣንጻሩ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዝኾነ ምክንያት እንትብርዕን ድማ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ከም ሓደ ውፅኢት ድንጋገ ስምዕ ፕሪቶሪያ ህልውንኡ ምስኡ የብቅዕ ማለት እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ካብ ህልውና ስምዕ ፕሪቶሪያ ተነፂሉ ፈፂሙ ክረአ ይኽእል ስለምንታይ እንተተባሂሉ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ተወንዚፉ ግዝያዊ ምሕዳር ዝተጣየሸሉ ምክንያት ብስምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ዘላቒ ሰላም ንምስጋርን ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይና ካብ ኣማራፂ ኩናት ወፃእ ንምውሓስን እምበር ንካሊእ ዕላማ ወይ ድማ ዕድመ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዘይ ገደብ ንዓመታት ንክቐፅል ዝብል ምርዳእ ኮነ ስምዕ ኣይነበረን የብልናን
ኣብዚ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ጻንሒት ዝምልከት ሙሉእ ገምጋም ጌርካ ምስናድ ዝግባእ እኳ እንተኾነ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብ ዝነበሮ ኣወንታን ኣሉታውን ብፅሒት ትምህርቲ ምውሳድ ዘድሊ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ብጭቡጥ ሕባእ ዘይኽእሉ ሓቅታት ምቕማጥ የድሊ ብህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ተወንዚፉ ግዜያዊ ምሕዳር ንትጣየሽ ኩሉ ሰብ ዝነበሮ ተስፋ እንተነኣሰ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ፀገማት ምፍታሕ ዝከኣል ማለት ኩሉ ዝገብር ምሕዳር ኮይኑ ከገልግል እዩ ዝብል ባህጊ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግን ብፍላይ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ 2015 ዓ.ም ካብ ዝጣየሽ ንድሓር ኣብ ዝነበሩ 2 ዓመታት ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ይትረፍ ግቡእ ክፍፅም መጋበርያ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብምዃን ብመስዋእቲ ዝተረጋገፁ ዓወታት ህዝባዊ መኸተና ብምርኻስን ብምሕንሻሽን ክብርታት ህዝብናን ሰራዊትናን ብምሽርሻር ብድማር ብሄራዊ ራሕታት ትግራይ ንምህጋርን ብሄራዊ ዓቕምታትና ንምብታንን ከም ቀንዲ መሳርሒ ኮይኑ ኣገልጊል እዩ ድሕሪ ከቢድ ቃልሲ ኣመራርሓት ግዜያዊ ምሕዳር ምትዕራይ ምስ ተገብረ እውን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ግዜያዊ ምሕዳር በቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ፀገማት ህዝቢ ዝፈትሕን ዓቕሚ ህዝባዊ መኸተ ትግራይና ኮይኑ ኣገልጊሉን ይክበሃል ዝኽእል መርትዖ የብልናን ብሓፈሻ ኣብ ጻንሒት ግዜያዊ ምሕዳር ዝተረኣዩ ፀገማት ገሊኦም ብግልፂ ምስ ኣመራርሓ ዝተኣሳሰሩ ባዕሎም እንትኾኑ ገሊኦም ድማ ኣብ ፈጣጥራን ቁመናን ግዜያዊ ምሕዳር ዝብገስ ፀገም እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፖለቲካዊ ስልጣን ህዝቢ ብዘይ ላዕለዋይ ተቆፃፃሪ ቤት ምኽሪ ብኢደወነኑን ልጓም ዘይብሉን ኣገባብ ምስ ስርዓት ኣገዛዝኣ ብልፅግና ዘተኣሳስር ገመድ ብምፍጣር ኣብ ልዕሊ ዘሎ ማሕበራዊ ፀገም ስርዓት ብልፅግና ምስ ውዲት ስርዓት ብልፅግናን ፖለቲካዊ ሕልህላኽን ኣመራርሓን ተወሲኽዎ ዝተዋሃቡ ጥልቕታት ዓዊቱ ከሰጋግር ተፀጊሙ ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ ብድማር ድሕሪ ምፍራስ ስምዕ ፕሪቶርያ ግዜያዊ ምሕዳር ከም ዘሎ ኾነ ኣመሓሽካ ንምቕፃል ዘኽእል ሕጋዊ መሰረት ኮነ ህዝባውን ጭቡጥን ባይታውን የብሉን ስለዚ ትንኮም መማረፂ ቅድሚ ዓመታት በዚ ተመሪፁ ተወንዚፉ ፀንሐ ቤት ምኽርና ያው ከምቲ ለመጀመር ጌርናዮ ዘለና ናብ ቦትኡ ምምላስ እዩ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተኸበርኩምን ዕድመት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሕዝቢ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩሎም ኣፈላልያት ብሰላማዊ ዘተን ድርድር ንምፍታሕ ድልዋት ምዃኖም ምስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ መላእ ህዝብና ኣባላትናን ከምኡውን ልሂቃን ተጋሩን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይ ምይጥ ክግበረሎም ብሓሳባት ክጠናኸሩን ተገይሩ እዩ ብተወሳኺ ጉረባብቲ ህዝብታት ማሕበረሰብ ዓለም ስትራቴጂክ ዓምታት ትግራይና ተወንዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምኽርና ናብ ንቡር ቦትኡ ተመሊሱ ስርሑ ክጅምር ዝወሰኑሉ ምክንያት ብቅንዕናን ብግቡእን ተረዲኹም ብቐንዱ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብዚ ዞባ ውሕስ ሰላም ክንነግስ ናይ ባዕልቶም ግደ ክትፃወቱ በዚ ኣጋጣሚ እውን ፃውዒትና እንትነቕርብ ከም ህዝብን ኣመራርሓን ድማ ውሕሱን ሰላማውን ሃዋህው ንክፍጠር ብዝከኣለና ዘበለ ኩሉ ከም ንገብር ደጊምና ነረጋግፅ ተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተኸበርኩምን ዕድማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ብድምር ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምላስ ማለት ካብ ጣብያ ክሳብ ክልል ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ቁመናና ሙሉእ ትሕዝቶ ንክህልዎ ዝሕግዘና እዩ ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ምምላስ ዝምልከት ኣብ ሕጋውነቱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እኳ ዘልዕሉ እንትኾነ እዚ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ስርሑ ዝቐፅል ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ብሞሽን እውን ወሲና ኣለና ስለዚ ሕዚ እቲ ቀንዲ ዘትኩረሉ ህልውናን ድሕነትን ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ላዕላውነትን መሰል ዓርሲ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ኣብ ዝግበር ኩሎ መዳዊ ቃልሲ ዝሓሸ ጥንካረ ዘሎ ምሕዳር ናብ ምትዕራይ ምእታው እዩ ኣብ መወዳእታ ታሪክ ዘዘንተወልና ጥራሕ ከይኮነስ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ይሰርሖን ዘሎ ተወሳኺ ሓድሽ ቅያ እንትርአ ህዝቢ ትግራይ ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ብዘተኣምን እናመከተ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናመዝገበ ዝቐፀለን ዘሎን ህዝቢ ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ተደጋጊሙ ምስክርነት ዝሃበሉ ሕያው ሓቂ እዩ ብምዃኑ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ሓይልና ኣብ ባዕልና ዝድረኽ ሓፂናዊ ፖለቲካዊ ሓድነትና ህዝባውነትናን ውዳበናን ምዃኑ ተገንዚብና ኩለን ዓይነት ውዳበታትና እውን ንሕይልና ሕድር ስዋኣትን ታሪክን ዝዓደለና ሓላፍነት ናይ ምፍፃም ግቡእ ኣለና ስለዚ ኩሎም ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዓጥዒትና ሂዝና ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራትን ዝነብር ህዝብና ብደረጁ ዘሎ ኣመራርሓን ሲቪክ ማሕበራትን ቀትርን ለይትን ክንረባረብ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ ፃውዒተይ ክቐርብ ይደሊ መበል ሻርሻይ ዘበን ሻርሻይ ስሩዕ ጉባኤ ዘለናሉ ኩነታት ብዕምቀት ርዩ ንትግራይና መዋፅኦ ዝኾኑ ዓበይቲ ጉዳያትን ውሳነታት ከም ዝውስን ይተኣመን ጉባኤና ብዕውት ኣገባብ ከም ዝዛዘም ብምትእማን ሰናይ ፃንሒት ኮነልኩም ይምነ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ስዋኣትና ህዝባዊ መንግስትናን መኸተን ብሄራዊ ህላወና ሓፂናዊ ሓድነት ኣደንፊዕናን መሰል ዓርሶ ውሳናን ቃለስ የቐኒየልየ የቐኒየልና ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያው ኣፈፃፅማ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝርዝር ኣቕሪቦምልና ኣለዉ ተፈለየ ሓሳብ ተሃልዩ ከተኣናግድየ
توسخ نمهاب ريتوتات نمهاب تخوين جن ያው አፍታንቶውን ስለተማይጥናሉ ተሐልፍና የዶ ዝብል መልዓል ሐሳቢው ተኸበረ ቤት ምኽሪ ተተቀቢልን ማለት በዚህ አደንኺድ ዝተፈለየ ሐሳብ ታሊ ግን ምናልባች ካፍተ ዝቀረበት ተፈለየ ሪቶ ወይ ሐሳብ አለን ዝብል ታሊ ግን ነታና ግን ንخሊና እሺ ዝተኸበሩ አቶ ዶሪ በመጀመሪያ ብዙሕ ጊዜ ንሕና ደጋጊምና ከንውድቡን መዋጽኦ ህዝብ ትግራይ ዓርሰ ምሕደርኡ ናብ ቦትኡ ናብ ህዝብ ትግራይ ክምለስ ተሎ እዩ ብሸዋብ ዝድረየልና ሽመት ለውጥ ይመጽን ዝብል ብተደጋጋሚ ከንውድብ አመለገ መግለጽና እናገለጽና መጽና ኢና ስለዚህ ሕዚ ዓርሰ ምሕደራ ትግራይ ናብ ቦትኡ ናብ ህዝብ ትግራይ ብምምላሱ እቲ ቤተ ምኽሪ ብህዝብ ተመረጸ ቤተ ምኽሪ እውን ናብ ቦትኡ ብምምላሱ ሕጉስ እየ ኣብ ቀፂለ ቶም ዝቐረቡ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝቐረቡ ፀገማት ያው ኩሎም ትክክል እዮም ኣብኡ ኣፈላላይ የብለይን ግን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፈርስ ፀኒሑ እዩ نحنا قدمي عامتنا وعلى بريتوريا فريسيو زي تكبر زي فتسم وعلي سقاي حزب تግራይ ዝፈትሕ ከይኮነስ سقاي حزب تግራይ ዘናውሕ وعلي فريسيو لنا መግለጽ ካብ ነውጽ ዓመት ሓሊፉና ኣሎ ስለዚ ህወሓት ኣብዚ ብጣዕሚ ዶንግያ እያ ጊዜያዊ ምሕዳር እውን ፀገምና ዝፈትሕ ከይኮነስ ፀገምና ዘናውሕ ምዃኑ ብግልጽና ተራእየ መጽዩ ጸላእትና እውን ትጅግና ሰራዊትና ንምፍራስ ዘይሰርሕዎ ተኣምር የለን ሻላ ጀግናን ጽኑዕን ሰራዊትና እትሳቶም ዝሓሰቡ ዋላ ይሳኻ ብጣዕሚ ኣጻዕጽዖም ሰሪሖም እዮም ካብዚ ሓሊፉውን ላዕላዊ ግዝኣትና ከይምለስ ብሰፈራ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ካብ ዓዲ ኣምሓራ ብሰፈራ ሰባት ክሰፍርዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተገይሩ ክንደይ ሽርሕታት ተሰሪሖም እዮም እዚ ኩሉ እናተሰርሐ ግን ውድብ ህወሓት ታ ውዕሊ ዝፈረመት ውድብ ህወሓት እያ ትግራይ ወኪላ ክሳብ ህዚ ክትጽበ ኣይነበረን ሕዚ ግን ዋላ ዝመድረኽ ምድላው ጽቦ እንተሆነ ተደጋጋሚ ምድኑጋት ስለዘለዉ እዙይ ብቐጻሊ ክድገም የብሉን ዝብል ሓሳብን መሃብ የቀንየለ እቲ ዝቀረበ ሪፖርት ንቕበሎ ኢና ንብል ኢድና ነውፅእ እሺ ኣውርዱ ተቃውሞ ተሃልዩ ድምፀ ተዓቅቦ ስለዚ ብሙሉእ ድምፂ እቲ ሪፖርት ጸዲቆ ኣሎ يقنيلنا دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ቀጽልና ናይ ፕሬዝዳንት ጥቆማ እዩ ያው ፕሬዝዳንት ጥቆማ ያው ፓርቲ እዩ ከቅርብ ምክንያቱም እቲ ማለት ዛብላጫ ድምጽ ዘሎ ፓርቲ ስለዝኾነ ዘቅርብ ፓርቲ ይቀርብሞ ነዚ ዘቅርብ እሺ ተኸበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ነለይ ተኸበራ ወይዘሮ ኪሮስ ለፕሬዝዳንትነት ሹመት ዘቅርቦም አቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዕድመ ንእስነቶም ክሳብ ሕዚ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ቃልስን ህዝቦም ኣብ ምግልጋልን ዝርከቡ እዮም ብዙሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮን ናይ ትምህርቲ ድልውነትን እውን ዘለዎም እዮም እቲ ናይ ቃልሲ ተመክሮኦም ንምግላጽ ዝኣክል ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዕድመ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣባል ብምዃን ካብ 1968 ክሳብ 1971 ኣብ ከተማታት ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ሕቡእ ስርዒት ህወሓት ብምዃን ዝተቃለሱ ካብ 1972 መስከረም ጀሚሮም ኣብቲ
ናይ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልስና ተጋዳላይ ብምዃን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ተራ ተጋዳላይነት ክሳብ ዝተፈላለየ ብርኪ ሓላፍነት እናሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ድማ ካብ 1983 ክሳብ 1993 ኣብ ብሄራዊ ድህንነት ናይ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዝሰርሑ ኣብ 1994 ምክትል ዞባ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኮይኖም ዘገልገሉ ካብ 1995 ክሳብ 1996 ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ትራንስፖርትን ትግራይ ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም ድሕሪኡ እውን ኣብ ፌደራል ተመሊሶም ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ብምስራሕ ካብ 1997 ክሳብ 2010 ኣብ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ትካል መጀመርያ ብኤጀንሲ ደረጃ ናይ ኤጀንሲ ሓላፊ ድሓር ብሚኒስተር ደረጃ ምስተቋቋመ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ደረጃ ምስተቋቋመ ድማ ናይቲ ትካል ሚኒስተር ሓላፊ ብምዃን ካብ 1997 ክሳብ 2010 ኣገልጊሎም እዮም ክላስተር ቁጠባ መተሓባበሪ ብምዃን ብብርኪ ወይ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን እውን ካብ 2005 ክሳብ 2010 ኮይኖም ኣብ ፌደራል ኣገልጊሎም እዮም ካብ ጥሪ 2010 ክሳብ 2012 ኣብ ትግራይ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃን ዝሰርሑ እንትኾኑ ካብ መስከረም 2013 ክሳብ መጋቢት 2015 ድማ ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም እናሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ብምኽንያት ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምምስራት ያው ብኻሊእ ፕሬዚደንት ተተኪኡ ክሳብ ሕዚ ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ክርኢ እንተለና ቀዳማይ ዲግሪ ብኤሌክትሪካል ምህንድስና ካልኣይ ዲግሪ ወይ ማስተርስ በኤሌክትሪካል and communication engineering እንደገና ካልኣይ ዲግሪ ማስተርስ ማለት እዩ በፓብሊክ ፖሊሲ ምሕደራን ሳልሳይ ዲግሪ PhD በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝተማሃሩ እዮም ስለዚ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዘለዎም ህዝባውነት ናይ ቃልሲ ጽንዓት ብዘለዎም ብቕዓትን ውህሉል ተመክሮን ከምኡ እውን ብዘለዎም ናይ ትምህርቲ ድልውነት ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ንክኾኑ ብቁዕ ብምዃኖም ንሽመት ፕሬዚደንትነት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብዚ ብክብሪ ኣቕሪበ ኣለኹ ናብዚ ከቕርብ ከለኹ ቤት ምኽሪ እውን ዝለዓለ ኣኽብሮት ነቲ ዝቐረበ ሽመት ከም ዘጽድቕ ዝለዓለ እምነት ኣለኒ ይቕኒየልና እዚ ተኸበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሰከንድ ንገብር ዶክተር ደብረጽዮን ሰከንድ ንገብር ነውርድ ድጋፍ ንህብ ድጋፍ ንህብ ነውርድ ኣብ ዶክተር ደብረጽዮን ዝለዓል ተቃውሞ ተሃልዩ ዝለዓል ሓሳብ ተሃልዩ ተዘይሃልዩ ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኾኑ እንድግፍ እሺ ነውርድ ተቃውሞ ዘለዎ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ድምፀ ተዓቅቦ ክልተ ኣለዉ ስለዚ ብሓደ ተቃውሞን ድምፀ ተዓቅቦን ብዝተረፈ ኣባል ቤት ምኽሪ ድምፂ ንፕሬዚዳንት ተመሪፆም ኣለዉ ይቕኒየልና መቐፂልና ዶክተር ደብረጽዮን ቃለ መሓላ ክፍጽሙልና ክቡር ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እውን ቃለ መሓላ ከፈጽሙልና ብክብሪ ንዕድል ኣነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ቀሪበ ፕሬዚደንት ኮይነ እንትሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን እዚ ክልል ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብቕንዕናን ብውፊነትን ከምኡ እውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንኽፍጽም ቃል ይቐኒለይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
أبعت له ياو ناي وسانة حساب كأرولنا إذا حكمنا حالفنة أمنة كبرني مسكن أنا حتى تدلي ناي بيت مخري وسانة كتصالي تفصامة عرارها كمتصاوب سلازلو ناي وعلو وراد واز محشت هاليون أم محشنا كنرئون سلازقبا أبز حاسر جزء ملينا هم تزقلت نرون كنا ثانا مسلين فلت قلت في كنا مسرح متاو سلازدلي كسب زقت سلكوا بعيون استوصلنا متعريات غير كون نسرح وصنع توانا جن زر لي جو مدواتات شمتات نود أدواتاتون حس كان نمسا حلفنتنا بيت مورس لزغنا كساعة قصة القبائي كجبز كقال متعريات تجاورة كسرح ناتكم وسانة سلسلة ناتكم وسانة زحت زلّه يعني لي يغني لي عفتي زغرب حساب بحقون يدقف سلازغون الناس راح تصنح استخبر بيت مخرين دحر فقيدو الناس راح تصنح سلازي يابزغ تصرقوا بقينا خرب بحقون سلاز دقف نزي مسارات بمقبار حساب يقرب اللومو نزي ندقف تهالينا بإدنا هنا راقص مس جزينا نتعرون مالتي سلازي نزي حساب زي نتوصل حساب ندقفنا نبل إدنا نوصل نورد تقاومت هالي ايش دمصة تعقبت هالي ايش بسلسة دمصة تعقبون حدا تقاومون بالطرف عبال بيت مخرجن قبول تغير له يغني لنا امو ياو قصيلنا ناي بيت مخرون تمساسالي بيت مخري سرحتو زسالت بقومت كوميتيتات توديو نز قومت كوميتيتات زمرحو متحابرت كوميتي ونلو سلازي تودبناتو مريحنتي تي بيت مخري سرحتو زسالت امو زنورو قومت كوميتي عبالات يكونوا حدش تزوسخو سرحتهم تجمجمو سرحتي كسع قصالي قبائي اندا سرحنا هنصنح ز تخبر بيت مخري كفقدلنا بخبري يحتت منزي حتو زيون دقوف نقبرنا زيون بحق زفقديو تمساسالي سلازنا زي نقبلنا نبل إدنا نوصل ايش نورد تقاومت هالي دمصة تعقوت هالي مو بملء دمصة صديق الله يغني الناس تخبركم أبالات بيت مخري